میں اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں, آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ No, 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 please. میں اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں, آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے ان کو اپنا فادر لینڈ بنایا ہوگا, اپنا پتا شری بنایا ہوگا, ہمارا نہیں ہے. آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ باقی ان کا خواب ہے جو ہمیں یا کبھی پاکستان یا کبھی ایران بھیجنا چاہتے ہیں. میں حیدر کرار کی نسل میں سے ہوں, جہاں پہ حق ہے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. تھینک یو آنریبل چیئر پرسن. ریلوے کے گرانٹس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے موقع دیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. بٹ بیفور آئی کم ٹو دا railway grants, I will take 10-15 seconds to express my condolence to the people of Iran over the martyrdom of the leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the killing of innocent. No, please. Please confine to the bed. More Please. than 150 girls, kids were killed in the school. I express my condolences to the people of Iran, to the peace-loving people, the just people all around the world, and I condemn the regime, No, please, please. Zionist regime of Israel. I condemn this act. I condemn the Zionist regime of Israel for their terrorist act, aggression in Iran. You please. This is Rulad ji, this میں اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں, آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ No, please. میں اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں, آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے ان کو اپنا فادر لینڈ بنایا ہوگا, اپنا پتا شری بنایا ہوگا, ہمارا نہیں ہے. آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں. Please. One second. Please, bite here. This is there is no problem in criticizing everything. Please. If you are speaking on the railway budget, you can continue. Otherwise, you cannot go like this. No. We are discussing on demand number 85. That is the railway demands. This is nothing to do with the Iran issue. It is nothing to do with the international issue. Please don't discuss the extraneous issues than this. Please. And nothing will going on record also. Please. No. Every ایران submission. کیوں چلا جاؤں؟ میں ایران کیوں چلا جاؤں؟ No, please. Don't answer to them. You please address the chair. You please, if you want to speak on the budget, you can speak. No, you please address me. I will control the house, please. No. You please address the house. If you are speaking on the railway budget, you can speak. Otherwise, it will not be permitted. Please. And No, not you to shout. can make the Not to submission. shout. You can make the submission in 0 hour. You can make so many other rules are there. You can bring the notice of the house. There is no problem. But this is purely the railway budget discussion. Nothing to do with the Iran issue. Please. All right. Thank you, sir. Just to put on record, the people, those who wanted to send me to Iran. No. Again, you are going back. No, nothing will going on. یہ آپ کا سپنا ہے. Except the debate. Sir, وہ ریکارڈ میں نہیں گیا. No, you please. This is not going on record. We are all concerned about the issue, but this is not the way by which the issue has to be brought before the House. Please. can I have the mic now, sir? Yes, please. میں اشونی جی کا شکر گزار ہوں, آنریبل ریلوے منسٹر جی کا. انہوں نے جو ڈیمانڈ تھی کشمیر سے, جو اپریہنشن کے حوالے سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی, جو نئی ریل لائنز شوپیان پہلگام وغیرہ کے لیے بنانے جا رہے تھے, اس کو وڈرا کیا, اور ریٹن جواب مجھے ملا ہے کہ دیٹس پرماننٹلی ڈراپڈ, دیٹ لائن از پرماننٹلی ڈراپڈ. آئی آن بہاف آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر تھینک یو فار دیٹ, بیکاز ہمارے آرچرز خراب ہو رہے تھے, ہماری اکانومی اس وجہ سے خراب ہو رہی تھی, ہمارا ٹریڈیشن جو ہے ہارٹیکلچر کا وہ خراب ہو رہا تھا. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ چناب ویلی سے جو ڈیمانڈ ہے ریلوے کے ذریعے کنیکٹ کرنے کو, پونچھ راجوری چناب ویلی دونوں ریجن سے, پیر پنچال ریجن سے بھی اور چناب ریجن سے بھی جو ڈیمانڈ ہے کنیکٹ کرنے کو, بجائے اس کے کہ ہم شوپیان میں آرچرڈس کو خراب کرتے, اکانومی کو خراب کرتے, ہماری ٹریڈیشنل اکانومی کو خراب کرتے. اٹس بیٹر کہ وی کنیکٹ پیر پنچال ود جموں, وی کنیکٹ چناب ویلی ود جموں تھرو ریلوے کنیکشنز. اسی طرح سے جو کٹرا سے سری نگر جو لائن جاتی ہے بارہمولہ تک, اس کو ڈبلنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ اگر آپ اس میں پروویژن رکھیں اس سال کے بجٹ میں تو ول بی تھینک فل.
वंदे भारत ट्रेन आपने शुरू की है, बट आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, कोचेस बहुत कम है, लोग जो है लोकल लोग जो है उनको उसका फ़ायदा बहुत कम पहुंचता है। टूरिज़्म के हवाले से उसकी बुकिंग होती रहती है, 6 महीने 2 महीने पहले उसकी बुकिंग हुई होती है, मगर जो लोकल्स जम्मू कश्मीर के लोग उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं उनको बहुत कम मौका मिलता है और उनके लिए कोचेस कम है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हम चाहते हैं बॉम्बे जैसे एरियाज़ को, हैदराबाद जैसे सिटीज़ को, कोलकाता जैसे सिटीज़ को कश्मीर के साथ जम्मू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए। वंदे भारत जो ट्रेन है इसको श्रीनगर से लेके दिल्ली तक डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए, अभी तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। विद द स्टॉप ओवर एट जम्मू वी एग्री कि जम्मू में स्टॉप होना चाहिए, स्टॉप ओवर होना चाहिए, मगर श्रीनगर से दिल्ली तक वंदे भारत जो है वो कनेक्टेड नहीं है। हमारी आपसे गुजारिश है डायरेक्ट ट्रेन जो है श्रीनगर से दिल्ली और दूसरी डेस्टिनेशंस के लिए शुरू की जाए। फ्रेट ट्रेन्स की ज़रूरत है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, प्रोडक्ट्स के आने जाने के लिए, किराया कम हो, फ्रेट ट्रेन्स की ज़रूरत है। पैसेंजर ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी सर्दी का मौसम आता है या मौसम ख़राब होता है या टूरिज़्म सीज़न आता है तो एयरलाइंस जो है अपनी टिकट रेट्स बढ़ाती है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। उसके इलाज के लिए अगर रेलवेज़ की तरफ से ट्रेन्स में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, कोचेस ज़्यादा हो लाइंस पे, या ट्रेन्स की आमदरफ़्त ज़्यादा हो तो एयर फेयर्स भी कम हो जाएगी और लोगों को उसका फ़ायदा भी होगा। कमर्शियली भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो प्रोडक्ट्स वहाँ से आते हैं वी नीड टू ब्रिंग देम इन एन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स या कोचेस हमें अरेंज करनी पड़ेगी। आपसे उस बारे में गुजारिश है कि उस हवाले से इस बजट में प्रोविज़न रखिएगा। बाकी उनका ख्वाब है जो हमें या कभी पाकिस्तान या कभी ईरान भेजना चाहते हैं, मैं हैदर करार की नस्ल में से हूँ, जहाँ पे हक है वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। श्री इमरान मसूद जी, let me Sri Imran Masood ji. No, you are again, you are not abiding the ruling of the no, please. No. Why should you unnecessarily you go to the remarks for the Imran? धन्यवाद।